বিজেপিৰ দুজন EM দি পেলাই মই এনে থাকা মানুহ। थारैनो जोंनि बिटिसिआव गोदान केबिनेट मिनिस्टार 70 नं माजबाद विधान सभा बियाबनि मानव गेदेर चरण बर' सार बिथाङा दिनै अटिकिं लाबाय केबिनेट मिनिस्टारनि। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव नैबे ससे आपडेटखौ लानानै फैलायबाय। दा बयबो मिथिखादों नोंथांमोना दिनैनि दिनाव BPF आरो BJP नि गेजेराव जे एलायन्स NDA नि जे एलायन्स बे अलरेडि कमप्लिट जाबाय आरो दिनैनि दिनाव BPF नि MLA मानव गेदेर चरण बर' सार बिथाङा आसाम केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ लाबाय आरो अटिकिंबो जाबाय। तो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम दिनैनि बे BPF आरो BJP नि गेजेराव जे एलायन्स NDA सरकाराव जे जमा जानाय एलायन्स थानाय बेनि सोमोन्दैखौ लानानै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव BPF आरो BJP नि गेजेराव मा सोमोन्दो दं बेखौबो गोबांथार माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो दिनैनि दिनावनो BPF नि MLA 70 नं माजबाद विधान सभा बियाबनि MLA मानव गेदेर चरण बर' सार बिथाङाबो दिनै केबिनेट मिनिस्टारनि आसाम केबिनेट मिनिस्टारनि अटिकिंखौ लाबाय। अलरेडि बिथांमोननि एलायन्सआ जाबाय आरो NDA सरकारजों थानाया। तो फैबाय थानाय समाव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा BJP निफ्रायबो सानै EM आरो सासे अलरेडि नोंथांमोनाथ' नुखाबायानोसै डिपुटि स्पिकार BTC BTLA नि नोंथांमोनाथ' नुखाबाय। नैबे मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा फोरमायदों ससे आपडेटखौ नायनानै लादो। কি হয় 26 দেখা পাব। 26 গেম প্লেন 26 কাৰণে মই আৰু এই যে ডিসেম্বৰ পৰা ওলাম। নৱেম্বৰ মাহটো অলপ কাম কৰিম BTCৰ কাৰণে। বহুত কাম বাকি আছে আমাৰ। ডিসেম্বৰৰ পৰা ওলাম আৰু। কিন্তু এজন মন্ত্ৰী বহুত কম সময় পাব। মন্ত্ৰী জাস্ট NDA হুমাইছে যেহেতু ইয়াতো এটা পাৰ্টনাৰ হিচাপে মন্ত্ৰী হওক কিবা এটা শেয়াৰ থাকে কিন্তু হ'ব যেনেকে আমিও এতিয়া দিম BJPৰ দুজন EM দিম আমি আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ দিম আমি এনেকুৱা যিমানকে আপোনালোকে নাজানে আমি এনেকুৱা মানুহ BPF দলে আমি এনেকুৱা লবও জানে দিবও জানে আমি দুজন EM ঠিক হৈ গৈছে BJPৰ লবও জানিব লাগিব দিবও জানিব লাগিব কথা এইটোৱে EM ঠিক হৈ গৈছে BJPৰ হা BJPৰ দুজন EM কোন ঠিক হৈ গৈছে BJPৰ দুজন EM দি পেলাই মই এনে থাকা মানুহ কিবা এটা নলুৱাকৈ মই থাকা মানুহ নেকি ডক্টৰ কি হয় নহয় এইটো এই 4-5 মাহ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ ইমান ডাঙৰ ইস্যু নহয় হয় পাৰ্টনাৰ হিচাপে এটা পৰ্টফলিঅ থাকিব লাগে থাকিছে কিন্তু 26ত দেখাও 26টোহে আছো এইটো আলোচনা আৰম্ভ কৰাই নাই মুঠতে আৰম্ভ হ'ব অহাকালিৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব নাই এনেকুৱা তাৰমানে আমি এনেকুৱা আপোনাক 1 টকা দি পেলাই 2 টকা লোৱা মানুহ মই জানে এইবিলাক চাব